دنیائے ادب کے عظیم اور بڑے ناول محض اپنے اختتام تک محدود نہیں رہتے، ان کی اصل زندگی اس وقت شروع ہوتی ہے جب قاری آخری وقت پلٹنے کے بعد بھی ان کے سحر سے آزاد نہیں ہو پاتا۔ کتاب بند ہو جانے کے بعد بھی الفاظ کی بازگشت دل و دماغ میں گونجتی رہتی ہے۔ تحریر کے جادو کی رمق دیر تک قاری کو اپنی گرفت میں لیے رکھتی ہے اور دل میں یہ خواہش جاگتی ہے کہ کاش یہ داستان ذرا اور طول پکڑتی اور ایک بار پھر از سر نو پڑھنے کی پیاس جاگ اٹھتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب کوئی فن پارہ اپنے کمال کی معراج کو چھو لیتا ہے۔ ربی شنکر بال کا ناول دوزخ نامہ اسی معراج کا استعارہ ہے۔ اس ناول کو پڑھنا میرے لیے یوں تھا جیسے کہ گویا میں جنت کی سیر کو نکل گئی ہوں۔ یہ ناول کی تخلیقی وسعت اور معنوی جسارت ہی ہے کہ قاری دوزخ کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی جنت کی سی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ ربی شنکر بال کا یہ بنگالی ناول پہلے انگریزی میں ترجمہ ہوا اور پھر جناب انعام ندیم کے ہاتھوں اردو قارئین تک پہنچا۔ انعام ندیم نے ترجمے میں وہی سلیقہ اور مہارت دکھائی ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ زندگی بھی تو ایک طرح کا ترجمہ ہی ہے۔ پڑھتے ہوئے کسی بھی لمحے یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ کتاب پہلے کسی اور زبان میں لکھی گئی تھی۔ لفظوں کی بنت ایسی دل آویز ہے جیسے یہ تخلیق ہی اردو کے لیے ہوئی ہو۔ دوزخ نامہ 2004 میں بک کارنر جہلم نے دوبارہ نئے سرے سے شائع کیا ہے اور کیا خوب اشاعت کی ہے۔ کتابوں کی طباعت، تزئین اور سر ورق میں بک کارنر جہلم ہمیشہ منفرد مقام رکھتا ہے۔ ایسے میں اس مارکۃ الآراء ناول کو کون نہ پڑھنا چاہے گا۔ دوزخ نامہ واقعاتی پلاٹ یعنی آغاز، کلائمیکس، انجام پر مبنی نہیں ہے، بلکہ خیالات، فلسفے، تجربات اور تمثیل کے بہاؤ میں بہتا چلا جاتا ہے، جیسے خواب، یادیں، مکالمے اور ذہنی مناظرے۔ یوں دوزخ نامہ کو نمینک ناول کہا جا سکتا ہے کہ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ ایک تمثیلی، خیالی اور فلسفیانہ جہان کی سیر ہے جس میں داستان در داستان اور قصے در قصے بنے گئے ہیں جو روایتی پلاٹ سے ہٹ کر تخلیق کردہ ہے۔ بیانیہ ایک بہتے دریا کی مانند ہے جس میں قارئ کبھی ڈوبتا ہے، کبھی ابھرتا ہے، مگر خوشی خوشی اس بہاؤ کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ ناول کے آغاز میں ہی ربی شنکر بال خود کو پیش منظر پر لے آتے ہیں جب لکھنؤ کے فرید میاں انہیں ایک ناول کا غیر مطبوعہ مسودہ تھماتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ سعادت حسن منٹو کی وہ تحریر ہے جو انہوں نے مرزا غالب پر لکھی تھی۔ منٹو اور ناول، قاری کا تجسس یہیں سے بیدار ہو جاتا ہے۔ ناول کا منظرنامہ ایک قبرستان ہے، مگر ایسا قبرستان جو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے، جہاں دلی میں نظام الدین اولیاء کے مزار کے قرب و جوار میں واقع سلطان جی کے قبرستان میں مرزا غالب آسودہ خاک ہیں اور لاہور کی میانی صاحب کی تاریک قبر میں منٹو سوئے ہوئے ہیں۔ یہ وہی منٹو ہیں جو زندگی بھر غالب سے مکالمے کے تمنائی رہے۔ ربی شنکر کے تخیل نے یہ معجزہ کر دکھایا کہ منٹو اور غالب کو ایک دوسرے کے روبرو لا بٹھایا اور اپنے اپنے دکھ، ناکامیوں، محبتوں اور زخموں پر دل کھول کر بات کرنے کا موقع دیا۔ یہ دونوں آفاقی فنکار دو مختلف ادوار، تہذیبوں اور فکری رویوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کی گفتگو کے بیچ میں بار بار تاریخ، ادب، مذہب، سیاست، انسانی جبلتیں اور تہذیبی سوالات در آتے ہیں۔ دونوں نے ہندوستان کو دو الگ صدیوں میں جلتے، بکھرتے اور لہو لہان ہوتے دیکھا، جسے مصنف نے انہی کی زبانی بڑی مہارت سے ناول کا حصہ بنا دیا۔ غالب کے لہجے میں وہی شکوہ اور فخر جھلکتا ہے جو ان کے اشعار کا خاصہ ہے۔ آتش دوزخ میں یہ گرمی کہاں، سوز غم ہائے نہانی اور ہے۔ اندرونی کرب کی یہ تپش کسی جہنم کی آگ سے بڑھ کر ہے۔ دوزخ نامہ دراصل منٹو اور غالب کا مکالمہ ہے، ایک نان لینئر یعنی غیر مستقیم مکالماتی ناول جس کا بیانیہ کسی سیدھی لکیر میں آگے نہیں بڑھتا بلکہ وقت اور موضوع کے بدلتے دریچوں سے گزر کر قاری کو کہانی در کہانی کے بھول بھلیوں میں لے جاتا ہے۔ مرزا کے مکالمے ان کی شخصیت کی رعنائی اور انفرادیت کو نمایاں کرتے ہیں۔ اپنی نوخیز جوانی کا ذکر کرتے ہوئے وہ اپنی چمپئی رنگت، گھنگریالے بال، استرخانی ٹوپی، مہین جامدانی کرتے اور چھریرے بدن پر فخر کا اظہار کرتے ہیں۔ شاعری میں انفرادیت کے ساتھ ساتھ شخصیت میں یکتائی بھی ان کا وصف تھا۔ وہ میر تقی میر کو بار بار یاد کرتے ہیں، کبھی ان کے اشعار کی صورت میں، کبھی ان کے المناک محبت کے قصے بیان کر کے۔
लक्ष्मी और सरस्वती एक ही छत तले कब ठहरती है? मिर्जा और मंटो दोनों सरस्वती के इश्क में ऐसे डूबे कि लक्ष्मी हमेशा हमेशा के लिए उनसे रूठ गई। मिर्जा की जिंदगी की राहों में कितने कांटे बिछे थे। दिल्ली जैसे शहर में जहां लफ्ज तोले जाते थे, वहां मिर्जा को शायर के तौर पर जगह बनाने के लिए कितनी जिल्लत सहनी पड़ी। हर मुशायरे में इनके कलाम का मजाक उड़ाया गया, उनकी शख्सियत को निशाना बनाया गया। दरबार से निस्बत तो जुड़ गई, लेकिन कसीदों की फरमाइश होने लगी। बादशाह की शायरी को संवारने की जिम्मेदारी उन पर पड़ी, मगर ये सब मिर्जा के शायन ना था। दिल ना मानता था, मगर घर की गुजर बसर के लिए ये बोझ भी उठाना पड़ा। ऐसे में दास्तान सुनने का रसिया कल्लू गालिब का उम्र भर का साथ रहा। नॉवेल में गालिब की जिंदगी का एक और मोड़, कमसनी में अमराव जान से शादी और अपने ससुर मारूफ साहब पर तंज के नश्तर बरसाना, तसव्वुर में फलक आरा की अदाएं मिर्ज़ा की शोख़ी तबाह की आयनादार थीं। नॉवेल में मिर्ज़ा का कलकत्ते जाते हुए लखनऊ में क़याम, रोशनियों के शहर काशी के घाट की सीढ़ियों पर रात गए गंगा को तकना, फिर कलकत्ते से वजीफ़े के बजाय कर्ज़ों से लदे बंधे वापस आना। मुसन्नफ़ का कलम एक आफाकी शायर की बेबसी को बड़े रंज से बयान करता है। इस बीच एक मामूली सी डोमनी मुनीरा बाई मिर्ज़ा की ज़िंदगी में ऐसी उतरी जैसे बिन बादल बरसात। मुनीरा की कुर्बत ने मिर्ज़ा की शायरी में नई ताजगी भरी, और इसकी जुदाई ने इस शायरी को गम की वो चाशनी दी जिसने उसे लाफानी बना दिया। लेकिन मुनीरा की मौत ने मिर्ज़ा का दिल उजाड़ दिया। अभी ये ज़ख्म ताज़ा ही था कि 1857 का गदर वाक़या हो गया। दिल्ली लुट गई, बर्बाद हो गई, और मिर्ज़ा जिनकी आंखों ने अपनी महबूबा की मौत देखी थी, उन्हीं आंखों ने अपने महबूब शहर की बर्बादी का मंजर भी देखा। इस दिन के बाद मिर्ज़ा की शायरी ने कलाम करना छोड़ दिया और उन्होंने दस्तनबू लिखना शुरू किया, जो दिल्ली के मलबे पर खिला फ़ारसी नसर का वो गुलाब बन गई जिसकी खुशबू हमेशा तारीख़ के दामन में बसी रहेगी। लेकिन बकौल मिर्ज़ा दस्तनबू एक शानदार कारनामा होने के बावजूद गद्दारी का नमूना भी है। मिर्ज़ा गालिब की दास्तानों में जहाँ राबिया बसरी की रूहानी वारफ्तगी है, वहीं रूमी और शम्स तबरीज़ का इश्क, कहीं अमीर खुसरो की मुसन्नवियाँ हैं तो कहीं उमर ख़याम की रुबाइयाँ, कहीं काशी तहजीब की पूरी तारीख़ अपनी जलवागरी करती है तो कहीं काशी के मंदिर और घाट भी हैं। वहीं समय के अहद से कब्ल हिंदू देवमाला के शिव, शक्ति और विष्णु की कहानियाँ, हकीकत, तारीख़ और तख़य्युल सब एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। इसी तरह मंटो के मुकालमों में जलियांवाला बाग के सानहे की तल्ख़ यादें हैं। अमृतसर से मुंबई का सफ़र, जहां उनके दोस्त श्याम, कृष्ण चंद्र, बलवंत सिंह, राजेंद्र सिंह बेदी और अस्मत चुगताई की दास्तानें किस्से दर किस्से बुनती रहीं। रविशंकर ने बेबाकी के साथ मंटो के दिल की गहराइयों में छुपे जज्बात को ज़बान दी है। हत्ता कि इस्मत और मिंटो के दरमियान इस ज़हनी रिश्ते को भी, जिसे उन्होंने कभी खुलकर बयान न किया था, हिजरत के बाद वो रिश्ता यूं टूट गया जैसे कभी वजूद ही ना रखता हो। बारी अली का तस्करा, बम्बई के ममदू भाई के चाकू की कहानी, हीरा मंडी की कांताबाई और खोशिया की दास्तान, ईश्वर सिंह का ठंडे गोश्त पर पत्ता फेंकना, कई रातों की जागी एक वेश्या का अपने ही दल्लाल महबूब का सर फाड़कर कत्ल करना, भगत सूरदास की कविताएं, कश्मीर की बेगू के कैरबान में छुपी मिस्री की डेली, सफिया से शादी के किस्से और मिंटो को तारीख खुली में देखकर माँ का मलूल होना, ये सब मिलकर मिंटो के वजूद का कर्ब कारी के सामने रख देते हैं। नॉवेल में जिस तरह मिर्ज़ा गालिब ने आंखों देखी दिल्ली की बर्बादी और कत्लो गारतगरी को दास्तान का रूप दिया, इसी तरह मुसन्निफ़ ने मिंटो के ज़रिए आग में झुलसते और खून में नहाते बरे सग़ीर की ऐसी तस्वीर कशी की कि कारी इस सानहे की शिद्दत से ना सिर्फ आशना बल्कि ख़ुद को सोगवार फ़ज़ा में घिरा हुआ महसूस करने लगता है। मिंटो तकसीम के जहर को हलक से उतार कर लाहौर चले आने की कहानी, बम्बई से बिछड़कर लाहौर में ज़िंदगी की वीरानी, फुहश निगारी के फतवे, पैसे की तंगी, शराब की लत और फिर मौत की जानिब सफ़र को ऐसे कर्ब से बयान किया गया है कि तमाम दुख कारी के अंदर तक उतर जाता है। मुसन्निफ़ ने अलग अलग सदियों के ज़ख्मों को गालिब और मिंटो की ज़बानी से यूँ बयान करवाया है कि पुराने दुख भी नए लगने लगते हैं और इनकी तड़प दिल में नए सिरे से जागुज़ी हो जाती है। ये जादू किसी और के कलम से नहीं बल्कि एक बंगाली अदीब के तख़य्युल से उभरा। 15वें बाब में जब मिंटो गालिब को कड़ी तनकीद का निशाना बनाता है तो गालिब तड़प कर उसे जवाब देते हैं, हम क्यों इंसान को शतरंज के चौखानों में कैद करना चाहते हैं?
नॉवेल के सफ़ात में मिंटो के बेटे की मौत का दुख हो या सौगंधी और सुल्ताना की कहानियाँ, हर जगह एक अलमनाक सरगोशी सुनाई देती है। सवाल यह है कि ऐसा हसास फनकार सिर्फ 43 बरस की उम्र में क्यों बुझ गया? क्यों घर का सहारा ना बन सका? क्यों ज़माने से समझौता ना कर पाया? क्या वजह थी कि गालिब अपनी ज़ात और अपनी आफाकी शायरी पर नाजा रहे? क्यों खुद को दूसरों से बरतर समझते रहे? क्यों ऐसा लाफानी शायर जिंदगी भर पैसे पैसे को मोहताज और कर्जों के बोझ तले दबा रहा? मिंटो और गालिब वो तख्लीक कर गए जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता था, और मुसन्निफ ने इनके नाकदीन को दोज़ख नामा के ज़रिए बेहद नज़ाकत से बड़ा करारा जवाब दिया है कि हर एतराज़ अपनी मानवियत खो बैठता है। आखिर मिंटो और गालिब की ज़िंदगी क्या थी मुजिज़ एक मुसलसल दोज़ख नामे के? नॉवेल में सिर्फ गालिब और मिंटो नहीं बल्कि वक्त और तहजीब की तारीख अपनी पूरी जलवागरी करती है। गालिब और मिंटो के मुकालमे दरअसल 2 सदियों की तहजीबी कशमकश का बयान है। एक तरफ शायरी की नज़ाकत और क्लासिकी रवायत, दूसरी तरफ जदीद इंसान का कर्ब, बिखरा हुआ वजूद। दोनों अपनी अपनी ज़बान में दुनिया को सवालात में घेरते हैं। अदब क्या है? मज़हब कहाँ खड़ा है? सियासत इंसान को कहाँ ले गई है? और सबसे बढ़कर फ़नकार का मुकद्दर क्या है? ये नावल महज एक कहानी नहीं बल्कि एक फ़िक्री और अदबी कायनात है। ये नावल अदब के अंदर अदब की एक जीती जागती मिसाल है। बकौल मीर, सरसरी तुम जहान से गुज़रे वरना हट जा जहाने दीगर था।